بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ جی بچوں، متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ متضاد وہ الفاظ جو معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں۔ مثلاً دن کا متضاد ہے رات، صبح کا متضاد ہے شام۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی جو ضد ہوگی وہ ہوگی الفاظ کے متضاد۔ جی، اور واحد جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد وہ اسم جو ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے، مثلاً کتاب، استاد۔ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے، مثلاً کتاب ایک ہے تو زیادہ کتابیں، استاد ایک ہے تو زیادہ اساتذہ۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتایا الفاظ متضاد کے بارے میں اور اس کے علاوہ واحد جمع کے بارے میں۔ جی بچوں، تو پھر آج آپ اپنی نوٹ بکس کھولیں گے اور یہاں پہ ہم کام کریں گے الفاظ متضاد کا۔ صفحہ نمبر لکھیں گے، تاریخیں دونوں لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے عنوان لکھنا ہے، حمد ہے اور حمد کے ہم الفاظ معنی لکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بچوں، پہلا لفظ ہے خالق۔ تو خالق کا الٹ متضاد کیا ہوگا بتائیے؟ جی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، الٹ یا ضد۔ خالق کی ضد کیا ہے؟ مخلوق۔ جی صحیح، بالکل، یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں مخلوق۔ اس کے بعد ہے زمین۔ زمین کا متضاد، شاباش، ویری گڈ، صحیح بتایا آپ نے، آسمان۔ جی شکر، جی بالکل صحیح، ناشکری۔ اس طریقے سے لکھیں گے، نکات الگ الگ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے نشان۔ نشان کا متضاد کیا ہے؟ بالکل صحیح، ویری گڈ، بے نشان۔ جی اس طرح سے لکھا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رحمت۔ رحمت کا الٹ، صحیح، زحمت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے راحت۔ راحت کا الٹ بتائیے، متضاد کیا ہوگا راحت کا؟ صحیح، رنج۔ راحت کا رنج۔ جی اس کے بعد اگلے صفحہ پر ہم لکھ رہے ہیں واحد جمع۔ یہاں بھی آپ نے صفحہ نمبر اور تاریخیں ضرور لکھ لینی ہیں۔ جی زمین کی جمع کیا ہوگی؟ زمینیں، صحیح۔ جی نعمت کی جمع، ہاں جی نعمتیں، بالکل صحیح۔ جی صنعت کی جمع، صنعتیں، بالکل ٹھیک، صحیح۔ جی زمانہ کی جمع بتائیے؟ صحیح، زمانے۔ اور رحمت کی جمع؟ رحمتیں، بالکل صحیح۔ جی بچوں، اب آپ سب بچے تیار ہیں املا کے لیے؟ جی املا ہم نے صاف ستھری واضح کر کے لکھنی ہے۔ ایک لائن میں 3 الفاظ لکھواؤں گی، اس کے بعد ہم 2 لکھیں گے، پھر 3 اور پھر 2۔ اس طریقے سے ہم اپنی املا مکمل کریں گے۔ جی بچوں میں بول رہی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ پہلا لفظ آپ لکھ رہے ہیں زمین۔ زمین۔ جی دوسرا لفظ ہے آسمان۔ آسمان۔ جی اس کے بعد تیسرا لفظ ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ مہربان۔ مہربان۔ جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے قدرت۔ قدرت، صحیح۔ نمبر 5 پہ ہم لکھ رہے ہیں نشان۔ نشان، صحیح۔ جی نمبر 6 پہ ہم لکھ رہے ہیں علم۔ علم۔ جی اس کے بعد ہم لکھیں گے قرب۔ قرب۔ جی نمبر 8 پہ ہم لکھ رہے ہیں راحت۔ راحت۔ نمبر 9 پہ ہے سائبان۔
साइबान। जी नंबर 10 आखिरी लफ्ज़ हम लिख रहे हैं राज़िक, राज़िक। जी बच्चों, इसके बाद आप खोल रहे हैं अमली किताब, सबके पास मौजूद होगी। जी अमली किताब नंबर 2। यहाँ पे आज का हमारा काम है सफ़ा नंबर 5। हमारा आज का उन्वान हम्द। जी हम्द को गौर से पढ़ने के बाद दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। जी बच्चों, आपने हम्द को पढ़ लिया था, उसके मुताबिक ही हम सवालों के जवाब लिखेंगे। ये तमाम जहां किसने बनाया है। जी सवाल के अंदर से ही जवाब लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा मैं बता रही हूँ। जी बताइए, ये तमाम जहां किसने बनाया है। बेशक बिल्कुल सही, ये तमाम जहां अल्लाह ने बनाया है। तो हम इसी के मुताबिक लिखेंगे सवाल के अंदर से ही ये, फिर लिखेंगे तमाम, फिर लिखेंगे जहां। जी और किस की जगह हम लिख देंगे अल्लाह ताला। ने की जगह ने ही आएगा, बनाया की जगह बनाया ही आएगा, और है के नीचे है ही लिखा और आखिर में ख़त्मा का निशान लगा दिया। ये तमाम जहां अल्लाह ताला ने बनाया है। जी हम अल्लाह को कैसे पहचानते हैं। जी बताइए। शाबाश, हम अल्लाह को इल्म की बदौलत पहचानते हैं। आपने नज़्म में पढ़ा था, ये कैसे की जगह आ जाएगा इल्म की बदौलत। बाकी सवाल का जवाब उसी तरह सवाल के अंदर से लिखेंगे। तमाम ज़माने को रिज़्क कौन देता है, कौन की जगह लिख देंगे अल्लाह ताला। तमाम ज़माने को रिज़्क अल्लाह ताला देता है। हमें किसकी अताअत करनी चाहिए, हमें किसकी जगह अल्लाह ताला आ जाएगा, हमें अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए। जी इस तरीके से ये तीनों सवाल आपने खुद लिखने हैं। उसके बाद यहाँ मंदरज झैल अल्फाज को दोबारा लिखें, इन पर आराब भी लगाएं और इनके मायने भी फ़रहंग से देखकर लिखें। जी आपकी इकरा उर्दू में सफ़ा नंबर 31 पे मौजूद है फ़रहंग, वहीं से आपने ये लिखने होंगे। आपने इस लफ्ज़ को यहाँ पे लिखना है आराब लगाकर। जी मैं लिखवा रही हूँ। पहला लफ्ज़ हमने लिखना है सानिया। जी बच्चों, आराब क्या है, ज़बर ज़ेर पेश, तो उसी के मुताबिक हम लिखेंगे। जी स्वाद ज़बर नून ज़ेर आइन जज़म, ठीक है, सानिया। जी उसके बाद अगला लफ्ज़ है सनात। स्वाद ज़बर नून जज़म आइन ज़बर ते जज़म, सनात। उसके बाद है बदौलत। बे ज़बर दाल ज़बर वाव जज़म लाम ज़बर ते जज़म, बदौलत। जी इनको आपने दोबारा यहाँ पे आराब लगा के लिखना है, फिर उसके मानी आपने फ़रहंग से देखकर लिखने हैं। जी उसके बाद साइबा। सीन ज़बर हमज़ा ज़ेर बा ज़बर और यहाँ नून जज़म, साइबान। ताअत तोय ज़बर आइन ज़बर ते जज़म, ताअत। उसके बाद है आस्तान। आस्तान में अलिफ़ के ऊपर मद है, यहाँ कोई आराब नहीं आएगा। उसके बाद सीन जज़म ते ज़बर और नून जज़म, ठीक है। इस तरीके से आपने इन अल्फाज को दोबारा आराब लगा के लिखना है और इनके मायने आपने इकरा उर्दू सफ़ा नंबर 31 से देखकर लिखने हैं। जी अगला सवाल है हम्द में से हम आवाज़ अल्फाज, यानी वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों, लिखें। ठीक है, जैसे है लफ्ज़ जहान। जी इससे मिलता जुलता लफ्ज़ एक आवाज़ आसमान, जहान आसमान। जी इसके बाद आपने इसके मिलते जुलते 5 अल्फाज और लिखने हैं। जी एक मैंने लिखवा दिया, 2 3 4 5 अल्फाज आप ख़ुद लिखेंगे। ठीक है जी, आज का हमारा काम है ये। आपने हम्द सफ़ा नंबर 5 पे अमली किताब का काम मुकम्मल कर लेना है। इसके अलावा मैंने आपको आपकी नोटबुक पे करवाए हैं अल्फाज मतज़ाद और वाहिद जमा, उनको भी लिखना है और याद करना है।